Ningon ang Biblia na among giwali diri kaninyo, nga among gibarugan, among giwali sa kadalanan o sa prisuhan, nga si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala, o siya gilubong, o sa katulog adlaw na banhaw, sumala sa mga kasulatan. Ngaray 510 ka mga testigo na nagpamatuod ang atong Ginoong Jesucristo nga buhi na banhaw gikan sa mga patay, o siya lamang ang Dios nga may nagbuhat sa langit ug yuta. Siya may namatay sa krus sa Kalbaryo. Jesus Christ was the Prince of Peace. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. That is why we are here to preach the gospel of good news that Jesus Christ can save you from hell. Wala higala ang tuyong tubong na mo diri. Wala may mangwarta higala kay ang pulong sa Ginoo dili dapat ipagpangwarta. Libre iwali ang pulong sa Ginoo. Kung na may makita ninyo higala nga mangayo diya kwarta, mudunon og sibot og supre palihok ayaw ka mapaghatag. Kay dili pwede ipagpangwarta ang Biblia higala. Kay ang Biblia balaan kana o kana maoy makapahatag natong kaluwasan sa atong kalag. The Bible says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ikala tungod sa dakong gugma sa atong Ginoo diri sa kalibutan ug sa katawhan. Iyang gihatag ang iyang buktong gipakatawo nga anak nga mao si Kristo Jesus, o si bisan kinsa ang motuog mosalig kang Kristo Jesus, dili gayud malaglag ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Muna kakong tuyok tumong og korpo sa atong Ginoo, kaya gibiyahan iyang trono sa langit tungod kay kita nakasala. Nakasala kita higala tubangan sa Ginoo. Walay maayong tao, wala bisan usa. Walay buotan, wala bisan usa. Walay matarong, wala bisan usa. Atubangan sa Ginoo. Kitang tanan higala nakasala. The Bible says in Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walay mayong tao, wala bisan usa. Walay buutan, wala bisan usa. Ikaw ug ako, dili mayong tao. Ikaw ug ako, dili matarong atubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako, nakasala. Og adto ta itambok sa linaw nga kalayo sa impierno. Unang kinahanglan kita og usa ka manluluwas. The only Savior is the Lord Jesus